Good morning, kids. So it's like 6:45 in the morning. So this is what the third floor look like. Ta-da! There. So I'm just going to organize the I'll cover the chairs. I got the covers here. We will put a decoration for Daddy's birthday. Yeah. So we will wrap these 8 chairs with white covers and then put a blue ribbon. So this is what our third floor look like. See the stainless steel, what you call stainless steel something, not cabinet but shelves. Okay, I'll show you around. So this is what the third floor look like. And that's the farm area. That's the subdivision over there. Good morning. And it's Dad's birthday, but he is asleep. He'll wake up in a minute, and we will show him your messages. Thanks, guys. Enjoy your Sunday. Good morning, guys. Happy Sunday sa inyo lahat. So today ay birthday ni Daddy. So kailangan ko na mag-prepare. And then i-prepare ko lang yung chairs, guys. Kabera natin, and then mag-water lang ako ng plants. Nakapag-video na ako, pinadala ko sa mga bata. Kasi dumadating na yung mga greetings nila para kay Daddy. So enjoy lang tayo the day. May lunch kami today. Just for family. Tapos may dinner din kami for family also. Hindi kami nag-invite ng iba, guys, kasi useless din. So saka kay Daddy kasi mga birthday ganun, hindi halos sinicelebrate sa Australia kasi may trabaho kami. Nagsiselebrate kami family lang at saka close friends. So the same here. So enjoy tayo. Happy birthday, Daddy. Good morning, Tanay. Good morning. Nandito kami ni April. Magluto kami. Magluto siya. Siya, guys. Ako taga-video. Dito kami magluto. Dirita, April. Sige. So, makwa ta, ano ta kay Tuto. Tubig sa galunan. Nasaw? Na. Dason. Kuha na sa April, ha? For cooking. To mangayo tabala kay neighbor circle to bala nga tubigan for washing, hand washing. Isa guban tang nagsuwangan nga duwa. Bugat na yan. Bugat na yan. Balde na lang. Bisan na to na lang tong aton nga rubbish bin. Na to bala rubbish bin. Ayaw mo ta? Oo, nami to kay amo. That one is too big. Yari yakan. Okay, guys, lagay kayo namin dito. You can see what we are doing.
Duga panos. Why good sila ba? Bagyo beans, carrots. Pwede pa. Arigag mayon pag ito. Agad mayon pa yun amin. Oh, yeah. Nahan. Agad mayon pa rin. Para damo iya nga. Para malurasin. Long way to go. Kanawa na gid ni. Daw kasalan. Bupista. Daw fiesta lang. Fiesta sa Angel Wings. Oh, pista. Ganit pista. Happy fiesta! Amo ning tunay nga preparation. Yung oras na. Silang mo daw sinugid makaon. Wala man ta daw isang ka barangay ato niya. Ikaw yung mga ingredients ba na mo na? Lago-lago. Di man, naluto mangid sila. Regalo ko pa ni neighbor, oh. Tuod. Ginatag sang dundon sa akon. Lingko. Store. Dami pa ni Balang Virginia. Gani. Lingko tapos sa gilutuon tagiga. Para magamit Dami gid. ng Virginia. Amo nang ginatag ya, santagiya. Kag may Ang Virginia. Pati yung pasta na. kag may pasta nga dako, 1 kilo. Ulo. Mahal May container. Kami ang Virginia. Hindi na hit sa iya. Ano yata yung... Para kay Toto yan. May hindi mag-spaghetti. Sauce ya. Ay, pugin. Yun kay Toto ya kay. Ara da. Karoon na lang ako ba? Uy, ay ka nakalayo. Ah! Babayad na to. Isda. Kuan. Meron ka na gurot, ha? Squeeze properly. Pagbukas, hindi. Ano bala? Mamay. Hindi, ano ang opening. So, kwanta na lang, transparent. Ay, anak ko, ang ano? Ang cheese galit, ha? Ay, pa, later. Pero pag butang kay. Kamon baraka. Yan, guys. Angel Wings, ready to fly. Ready for community service. Birthday, happy birthday, Daddy. Thank you. Happy birthday, neighbor. Thank you. Ay, birthday nila, guys. Birthday ni Daddy, birthday ni neighbor. So, magbigay sila ng mga spaghetti sa mga bata, mga tricycle driver, mga gutom na mga tao. Sa amin, guys, ang gutom na mga tao dito, 30 lang kabilog. Limited lang na diya ang gutom. Sa inyo, guys, comment down below. Pero sa Bacolod, only 30 ang gutom. You want to help? Kay 30 man lang ang amon gini mo. Oh, let's go, let's go. Angel Wings team, going. Angel Wings. Let's go. And Ferrari. Oh, see, si neighbor again will bring us. Neighbor again, going. Ready na, lapit ko lang sa kanyo. Ready na po. Handa na ka mo. Bibigay kami ng mga Dili mo kaya na kayo, ha? Ta. Dalagyan ni Gore. Ayaw mo ni nagatisang. Ay, to. Thank you. Thank you kay. Thank you, Ray. Birthday ni Loloy. Ay, Why na? Ato pa isa ko pa tao. Ay, Tapos lang na. Ay, di sa ulo mo na dinigo. Loloy.
birthday, happy birthday. See, nalumduman ka gitna mo. See you. Pag-birthday naman. Deborah, dungan sila dungan. Sa 9th of feelings, mga bata. Birthday. Birthday. Uy, ano ka nagawa? Birthday mo, salamat. Oh, birthday naman po. Ay, kulang isa. Ah, mayari pa sa oh. Mayari pa oh. Ano po? Kulang isa at to pa. Ari pa kayo, tapos lang kali ah. Happy birthday! Ako naman pala happy birthday! Isa na lang ang kulang. Thank you! Isa ka milk. Happy birthday. Thank you. Ang thank you mo, thank you. Ano yung balay? Salamat. Thank you for watching. Bye bye now.